علمني تي في قناة علمني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. نيرمونس نيابرنتيز مسلمانو نفلا بوز مانتينيا كداكين ندكو بستانيل كو تيمبو كوستا نيرمونس نوري بالي بانوبيم لمبرانتانو يرمونس نكون سينيا كابيسا او ميمو تيمبو نكون سيجا بوستامبي ميدو الله سبحانه وتعالى نتودا شبيتو no programa os no misti papia kuma ki o mi dibidi fila ante metade si mingeres ora ko buten o dos T3 minger kuma ku dibidi fila na se metade kuma ki profeta Muhammad i orientano na ki parti sino bajubi na hadisa abi huraira ndeki na falano kuma ipanyal na mondi profeta Muhammad salawatullahi wa salamu alayhi o chano profeta fala tudi kin kitene 12 minger na bos o butene 13 minger o butene 4 minger bu binjingi pon lado a outro bu disa kiutrus kezer si fala jingi killa ke bu na trata con son kiutrus bu delis costa bu katennade kelis profeta fala kuma ora kubutene etipu di manya Allah subhanahu wa ta'ala ina lan tandawna utur mundu itaw ca bu jingi awlado nya parentis musulman kin misti yanda itaw ca ora kina yanda ina jingi awlado ningin ka misti kila pakila la nyer mons profeta na kontano kuma o midi bidi fila entre metade si mingeres ora kitene ungo dus fila di kuma no sibi kuma patrata minger pa bu fila tambe na se metade i dividido pa 4 parti na ki 4 parti ki nona fala kilezi un kusa kusibi kuma nona o jal fora ora ko buna trata tambe dritu jintis nasibi di bo o sinão jintis na o jaw primeiro kusa bu tanki fila am intermetade bu 12 minger o 13 minger na parte di moradia bu kapu di moranta Fatima na preudu bu toma Khadija bu puy kila na casa di paja e ka possível bu tanki justandelis na kaudi mora kile primeiro kusa segundo kusa também na roupa kuna comprar pa bu mingers e di sedu gual pc do mesmo roupa bu kapu di comprar kiutro legos kiutro bay comprar bazan como aquela que naron kakel ora ko bu faskilla e porque aboy kafila na meta e bu kafila entre metade bu mingers terceiro na comida ora ko nada kiutro minger 5000 por exemplo kiutro ora que si fugon chiga bona dal 1000 francs e porque bu kafila na se metade e quarto kawdi durmi bu kapudi range eutru minger pindrape ki kama keta fala pindrape bu range kiutru kol condi paaji abo o mi ora ko tene école dadi sistema pa bu sibi kuma na outro mundo deus na lantandaw jingido bu kana fila ate outro kunyisidor fala kuma deus na lantandaw bo awladu di corpo kana tene carne suno bay jubi Allah subhanahu wa ta'ala ndekina fala papia fila kina fala duli killa keke presenta pa fora ma amor killa na mondi Allah subhanahu wa ta'ala kistanel papia no profeta itene si minger zimbangadel ma kikite nomi de Aisha ima gosta di killa di restu minger agora minger di profeta Muhammad esibi kuma profeta ma gosta de Aisha di kelis ma ifila na se metade tudo que faz para Aisha aquilo que não faz para o resto do minger e por que nyer mo na consiga nya cabeça na consigo tene e manhali kata es na mundi profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam alayhi
sono be jubina versicoli di Qur'an kuma ki Allah subhanahu wa ta'ala fala dia partili ifala fala tamilu kullal mayl kaw bin jingi de toute manière pa umbinjer bu dispereza ki utru su bukate nada kelis po bindi sa ki utru minjer suma kalima no sibi kuma ora ki midi njunjun ciga tudu jinti tatene kalma ki kene bibi kel moni na utru ladus ma ora ki njunjun ka basu punta mininu nde bu kalma ina falo ko man katene kalma ifala kabudi sabu minjer suma kalima bukate nada kel son quando ki trasifijo na mama kuna kumsa pertel o kuna kumsa facile ki ke misti nya parentes nyermons e komanda ita falado kuma o mi di bidi fila entre metade siminjer ninsi siminjer sta doenti ora ko yewtru tenedia buta fasi bu tudu forza la ora ko kamba non de kiutrus buta falal kuma gusta doenti kille kusta muito errado ora ko bun tenta bu fasi 12 bias kaw de yewtru minjer su bu bay non de bu compagner tambe mu tenki tenta o fas killa pa be so ka fas killa so bu ka filana se metade ma itenke kita falado amor killa na monde Allah subhanahu wa ta'ala kistane bu puditene bu 12 minjer na bu kasa ma gosta di eutru di kes kila ka problema na dina ma keki problema na dina keki profeta Muhammad tujino pabu o mata fase pa eutru bukaten nada kel principalmente ora kina mamanta bukaten nada kel ora ki trasifijo na mama ki abota kum sapertel nya parentes nyermons école da di manya musulmano kadi bidi tenel ni sibu min jer staduenti nin sibu minjer padi ma ora ke dia dividido na se dia butenki be duru mina se kaw pa bu file entre metade bu minjer subo ja aozo dia problema ciuna casamenti e porque outros homens ta sedu montrus entre metade se 12 minjer outros minjer gora se corson e capo de aguenta e tem que aplicar pa kila la nyermons abokina sukutan abokina wobing na considia nya cabeça na considiou de medo Allah subhanahu wa ta'ala pa bu fila entre metade bu minjer pa bien no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o testa duenti na ki duenti ke li murinel ita fika ba ora ke le bal kaw de outro man sindi kida ita bay non de outros ate on dia profeta bin falelis kuma ndeke na bay amanya kaw di kinkin na bay amanya e falal kuma buna bay kaw di fulan boy assim que profeta suma gos doença bim pudera profeta e pedi simingeres pe conversa pe acorda pa profeta fica na mão de ngaligin mingeres cada quem com se cabeça minger de profeta eu já como profeta onde que dibi última nen e na casa de Aisha papia sino jubi nunca nenhum versículo de Coran caria para profeta Muhammad na casa de outro minger se kana cau de Aisha. E assim também aqueles que tati se simola nunca é que esse profeta simola só se está na casa de Aisha. E comanda minjer se acorda como para profeta Muhammad fica na mão de Aisha para o profeta fala eles como é doença que panhang escana de sangue para aquela lá cansa já é camba na casas miski pa você tam fica na cau de alguém mas profeta que fala jubi entendo de que profeta fala nele e que fala isso como misti pam fica na casa de Aisha e fala misti fica na cau minjeiro som e bem sinta e hoje como é dividido essa profeta para fica na mão de Aisha logo assim que o profeta fica na casa de Aisha ora que sol mansi para manhã tudo tá bem e sinta lá é divertido te di noite ora di dormi sicciga kada kintalanta e bay dormi na sekaw ma no jubi ngermos profeta itam un dia simin yersi anti deli son kilis ko sibi kuma simola katabin na se casa e sinte e fala kuma jubi no conversa com profeta no fala kuma pe bata fala gente kuma pe bata ti si simola também ora que está na no casa papia nós também simin yer no pertencil e acorda e bay conta Hafsa killa bay conta profeta ka kodil e torna ripeti contar mas yutur dia e ka kodil ki jintis fala kuma kabu kansa de te menti karus pundu kabu kansa
e bin puntal prophète falaise kuma kabo kansan na nomi da Aisha ate Allah subhanahu wa ta'ala tamben iprifiri Aisha papiya laki versicle du Qur'an tarianel ekman da nyermos ekman da Sheikhul Islam itafalakuma fiya bufila itenki seedu na dépense na dinheiro de fera itenki seedu na histoire et si sunna di prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam tudu kinki sigil bu sigi sunna di prophète Muhammad sallallahu alaihi wasallam nyermos ali omina mustaraku ma tempo kabaja ni staba ko bos tele nafala bos kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa qur rabbi zidni ilma